सबको एक साथ चेकिंग करो, नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक फुल बॉडी का चेकिंग करो। घर में जाओ, घर में जाके भी चेकिंग करो। अगर कुछ भी रहेगा तो तत्काल पकड़ के लेके आओ, देख के साथ खेल के खोल के शक्ति के साथ झटका मार के तत्काल हाजिर नजीर लग जाए शरीर में मारते हुए लेके आओ। हाँ बाबा, चढ़ 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 নিচে থেকে আসে না পাঠানো দেখো নিজের থেকে আসা চড় 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 তো নাম কি নাম তোর? और ऊपर करो शैतान को, और ऊपर करो, मारते ऊपर करो। अगर ना माने तो मोटे मोटे कीले मारो, मोटे मोटे चपटे मारो बाबा। और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ। हाँ, और जोर चार जोर चार जोर चार जोर से, और जोर से मारो, और जोर चार जोर चार जोर चार जोर चार जोर चार जोर से बाबा। और जोर से मारो, और जोर से मारो, और जोर से मारो, और जोर से मारो, और जोर चार जोर चार जोर चार जोर चार जोर से। सभी प्रकार का तंत्र बंधन, मंत्र बंधन, जंत्र बंधन चक्कर ला के खोल दिया जाए। घर के आसपास जितना भी भूत प्रेत जिन जिन्ना जो कुछ भी है सब पकड़ पकड़ के लेके मारते हुए लेके आओ। हाँ, चढ़ 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 और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ। हाथों में गति भी जो और बढ़ दी जाए। गले में फांस लगा पीछे की तरफ खींचो, गले में फांस लगा के पीछे की तरफ खींचो। और गति बढ़ाओ बाबा। चढ़ 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 और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ। चढ़ 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 चढ़। নাম বল, নাম কি তোর? প্রশান্ত। প্রশান্ত। প্রশান্ত কিভাবে মরেছিস প্রশান্ত তুই? গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিস? তুই একা আছিস না আরো কেউ আছে তোর সাথে? আমার সাথে তো ছিল। ছিল? আচ্ছা, তুই এখন একাই আছিস? আমি ওকে একাই থাকবো। একাই থাকবি? আচ্ছা, খারাপ কাজ করার চেষ্টা কে করে রাত্রিবেলা ওর সাথে? তুই করিস ভুলভাল বাজে কাজ করার চেষ্টা? কিভাবে মরেছিস তুই? গলায় দড়ি দিয়ে। কোথায় মরেছিস? আমার ঘরে। তো তোর ঘরে কেন গলায় দড়ি দিলি তুই? কি জন্য গলায় দড়ি দিলি? মিষ্টিকে আমাকে দেয়নি, মিষ্টিকে আমাকে দেয়নি। তুই ভালোবাসতিস ওকে? খুব ভালোবাসতাম। আচ্ছা, বিয়েও করেছিলাম। বিয়েও করেছিলিস? তা বিয়ের পরে কি হলো? ওর বাবা নিয়ে চলে গেছে। বাবা নিয়ে চলে গেছে? পুলিশে দিয়েছিল। পুলিশেও দিয়েছিল? তার গলায় দড়ি দিয়ে কি হলো? তুই মিষ্টিকে পেয়ে গেলি? পেলি না তো? তো তুই যে ওর উপর এসেছিস তুই ওকে চিনতিস প্রথম থেকে? আমি ওকে ছোটবেলা থেকে চিনি। ছোটবেলা থেকে চিনিস? আচ্ছা, ও যে এত ঠাকুর বাড়িতে গেছে কেউ কিছু করতে পেরেছে তো? আমাকে পারবে না। পারবে না? আর এখানে এসে কি হচ্ছে তোর? আমি ও কাছে দিইনি, দাও চলেছি। ওহো, এখানে এসে কি হচ্ছে তোর সেটা তো বল। জ্বালা করছে শরীর। জ্বালা করছে? এরকম মাল লেগেছে কোথাও তোর? না, হ্যাঁ? কোথাও লাগেনি। তাই এখানে শক্তি আছে কি নেই? আছে। और जोर से मारो, बानर रात से निवेदन की गदा से मार लगाओ ताकि पता चले कहाँ पर बैठा है। हाँ, ओम हा महानुमत रुद्र मगा हुम पर स्वाहा, ओम हा महानुमत रुद्र मगा हुम पर स्वाहा। जय श्री राम। राम 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 राम। ओम ऐं ह्रीं हनुमत श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमत श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमत श्री रामदूताय नमः। তুই কতদিন আগে মরেছিলিস? কতদিন আগে মরেছিস? 5-6 বছর আগে মরেছিলিস? আচ্ছা, তুই কোথায় থাকতিস? কোন জায়গায়? ওদের বাড়ির ওখানেই থাকি। ওখানেই থাকিস তুই? তোর বাবা কি করে? বাবার নাম কি? বাবা নেই। बाबा ने मार लगाओ और जोर से कमर तोड़ो, गर्दन तोड़ो, इनका सिर पर मारो बाबा। सेनापति से निवेदन की और जोर से मार लगाई जाए। हाँ, चढ़ 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 सिर पर मारो, सिर पर मारो, सिर पर सिर पर सिर पर सिर पर और जोर से 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 मारो 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 और जोर से और जोर से और जोर से और जोर से मारो और जोर से मारो। নিজের থেকে আসা আশেপাশে। चलो 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 और गति बढ़ाओ, हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए। मारो बाबा, गला काट के उल्टा को दरबार में मारो और जोर से मारो 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 और जोर से मारो, और जोर से मारो शैतान को, और जोर से मारो। পিছনে কটা তান্ত্রিক আছে দেখো? 4টে তান্ত্রিক আছে। কি কি সিদ্ধি আছে তান্ত্রিকদের? 4টে সুলেমানি তন্ত্র। 4টে सुलेमानी तंत्र। बाबा पीछे जितना भी तांत्रिक बैठा है सबके पास उड़ के जाओ बाबा, और सिद्धि शक्ति घसीटते लेके आओ, झोली खाली करके लेके आओ। एक भी सिद्धि शक्ति ना रहे।
आजीवन के लिए खींच लिया जाए, अभी टोटका प्रयोग है वो भी खींच लिया जाए। और ऊपर करो, हाथों में गतिविधि बढ़ा दी जाए, हाथों में गतिविधि बढ़ा दी जाए। गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, सबको एक साथ गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, पीछे भारी करते हुए पीछे की तरफ खींचो, झटका मार के पीछे की तरफ खींचो, झटका मारते हुए पीछे की तरफ खींचो, और पीछे की तरफ खींचो, और गति बढ़ाओ, 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 और जोर से हाथों में झटका मार के नींबू में कैद करो बाबा। हाँ, सूक्ष्म रूप में खींच लिया जाए, सभी भूत प्रेत जिन जिन्नात को पकड़ पकड़ के लेके आओ। हाँ, और ऊपर करो प्रेत को, और ऊपर करो शैतान को, और ऊपर करो, और ऊपर करो शैतान को, पूरा हाथी नदी लगाओ, शरीर में लेके आप प्रकट करो बाबा। हाँ, और ऊपर करो शैतान को, और ऊपर करो, নিচে থেকে আসে না, পাঠানো দেখো এটা নিজের থেকে আসা। তাড়াতাড়ি উপরে আয়, তুইও ধরা পড়ে গেছিস, বাবা অ্যারেস্ট করে নিয়েছে তোকে, তাড়াতাড়ি উপরে আয়। তুই তো আজকে গেলি, पूरा हाजी नजी लगाओ, खिलोटी में लेके आओ, शैतान को मारते हुए लेके आओ। अगर ना माने तो मोटे मोटे किलो मारो, मोटे मोटे चपटे मारो, और ऊपर करो, और ऊपर करो, और ऊपर करो, पूरा शरीर में आग लगा दी जाए। जहाँ जहाँ पर बैठता है शैतान उस जगह पे आग लगाओ, कमर तोड़ो, गर्दन तोड़ो। हाँ, तातरी ऊपर आए, चढ़ 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 चढ़, और ऊपर करो प्रेत को। चलो तो खिलोटी में लेके आओ बाबा, हाजी नजी लगाओ शरीर में, चढ़ 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 चढ़, और गति बढ़ा दी जाए, हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए। हाँ, और गति बढ़ाओ, हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए। चढ़ 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 गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगा के पीछे की तरफ खींचो, झटका मार के पीछे की तरफ खींचो, और पीछे की तरफ खींचो, और पीछे की तरफ खींचो। इतना जोर से मारो कि अंदर से चीख निकले, इतना जोर से मारो कि अंदर से चीख निकले, इतना जोर से मारो कि अंदर से चीख निकले बाबा। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। हाँ, और जोर से, और जोर से, और जोर से, पूरा शरीर पे आग लगा दिया जाए, और मोटे मोटे आग की गोले मारा जाए। हाँ, जादू टोना जितना भी प्रयोग है सब काट दिया जाए। কতদিন ধরে আছে এটা দেখো, জিজ্ঞাসা করো। 3 বছর ধরে। তুই ওকে চিনিস? তুই যখন ধরেছিস চিনিস কি না? কিরে, তুই যখন ধরেছিস তুই চিনিস কি না? জানি না। হ্যাঁ, আমি জানি না। তুই সেটা জানিস না? না। তো চলে এসেছিস কোথা থেকে ওর উপর? অনেক দূর থেকে। অনেক দূর থেকে। और जोर से मार लगाओ, और जोर से मार लगाओ। তোর ওর পিছনে কি করছিস? তুই তোর সাথে খারাপ কাজ করার চেষ্টা করছিলিস? হ্যাঁ, কতটা বাকি আছে, কতটা কাটছে দেখো, পায়ে আটকে আছে। और गति बढ़ा दी जाए, हाथों में गतिविधि और 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 बढ़ा दी जाए। झटका मार के, झटका मार के, झटका मार के, झटका मार के, और गतिविधि बढ़ाओ, हाथों में पीछे की तरफ खींचो, झटका मार के पीछे की तरफ खींचो, झटका मार के पीछे की तरफ खींचो, हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, जकड़ के खींचो बाबा, जकड़ के, जकड़ के, जकड़ के, जकड़ के, जकड़ के, और जोर से, 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 और जोर से खींचो, और जोर से खींचो, और जोर से खींचो, और जोर से। তোর বাপ যাবে, যাব না। ওরকম সবাই ডায়লগ দেয় ধামে এসে। और ऊपर करो, शैतान को मारो, और जोर से मार लगाओ, पूरा शरीर खाली करो, निरोग बनाओ शरीर को, और गति बढ़ाओ, हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए। चढ़ 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 যাবো না। তুইও যাবি না? তুইও থাকবি? এত ভালোবাসা? ওকে খুব ভালোবাসি। কি বানিয়ে রেখেছিস ওকে? কি বানিয়ে রেখেছিস তুই ওকে? ওকে শেষ করে দেবো। শেষ করে দিবি? কিভাবে মারবি? আমার কাছে নিয়ে নেব। তোর কাছে নিয়ে নেবি? মারবি কিভাবে ওকে? নিজেই সুসাইড করবে। তাই? তুই কিছুই করতে পারলি না, ও চলে আসলো আমার কাছে। যাবো না। এবার তুই থাকবি? থেকে দেখা। और जोर से मारो, पूरा फेस पे आग लगा दी जाए, मोटे मोटे आपकी गोले मारा जाए। और जोर से, 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 मारो 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 मारो, और जोर से, 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 बाबा और जोर से मारो, 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 और जोर से मारो। তুই তো গেলি রে, তুই তো গেলি, তুই তো গেলি। আজকে তো তোর হয়ে গেল খেলা শেষ।
ওদের মধ্যে ঝগড়া কে বাঁধায়? আমি হ্যাঁ হ্যাঁ ওর মাকে দিয়ে বাদাই। মাকে দিয়ে বাজিয়ে দিস ঝগড়া? হ্যাঁ চড় 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 তুই অন্য কারোর উপর চেপেছিস এর আগে? না, ওর কাছেই থাকবো। ওর কাছে থাকবি? আচ্ছা, এত ভালো লাগে ওকে? হ্যাঁ, বউ বানিয়ে রেখেছিস? বউ বানিয়ে রেখে দিয়েছিস? খুব ভালো। ও ভালো, আচ্ছা। और जोर से मारो, सिर पर मारो, सिर पर मारो, और जोर से मारो 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 मारो, और जोर से, 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 और जोर से मारो बाबा, और जोर से मारो, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, चल 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 चल। हाँ, যাবো না। जय शिव धाम बोल, जय शिव धाम না बोल, বলবো না। और जोर से मारो बाबा, और जोर से मारो 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 मारो, कमर तोड़ो गर्दन तोड़ो, कमर तोड़ो गर्दन, हाँ गर्दन तोड़ो, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से मारो, और जोर से मारो, और जोर से मारो बाबा, हाँ। চড় 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 চড়। কি ব্যাটারি শেষ হয়ে গেল তোর? তোর তো ব্যাটারি শেষ, ফিউজ উড়ে গেল তো। এখন চলে যাবি? হ্যাঁ, বাড়ির নাম বাবাজি, এটা হচ্ছে শিবধাম, এটা ঝোলা চাপ দরবার না, নর্মাল কোনো ঠাকুর বাড়ি না। और ऊपर करो शैतान को, और ऊपर करो, और जोर से माल लगाओ बाबा। हाँ, सेनापति से निवेदन है कि और जोर से मारो सेनापति, और जोर से माल लगाओ इनको, पूरा शरीर पर आग लगा दिया जाए, मोटे मोटे आग की गोले मारा जाए, कावड़े गुना तेजी के साथ आग लगाओ, सबको एक साथ आग लगाओ। हाँ, चढ़ 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 चढ़। गले में फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो इनको, गले में फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो इनको, गले में फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, और पीछे की तरफ खींचो, गले में फांस लगा, और पीछे की तरफ खींचो, गले में फांस लगा, और पीछे की तरफ खींचो बाबा, गले में फांस लगा, और पीछे की तरफ खींचो, झटका मार के पीछे की तरफ खींचो, खींचो, खाली करो शरीर और गति बढ़ाओ, दोनों हाथों से बार-बार खींचो, और जोर से, 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 झटका मार के खींचो बाबा, झटका मार के खींचो, पूरा शरीर खाली करो, निरोग बनाओ शरीर को, करोड़ों गुना तेजी के साथ जकड़ के खींचो बाबा, जकड़ के खींचो, और जोर से जकड़ के खींचो। हाँ, चढ़ 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 चढ़। इतना जोर से मारो कि अंदर से चीख निकले, मारो, और जोर से मारो, और जोर से मारो, और जोर से मारो, और जोर से मारो, मारो और जोर से, चढ़ 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 चढ़। ओम प्रेम कालिका नमः, 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 प्रेम कालिका नमः। ओम प्रेम कालिका नमः, 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 प्रेम कालिका नमः। ओम मम कम चम मार्कट काली महाकाली मस्तनी चमड़ा नमः। ओम ओम मम कम चम मार्कट काली महाकाली मस्तनी चमड़ा नमः। আমার চোখে দিয়ে দেখান, কি হচ্ছে আপনার বলুন, কি সমস্যা হচ্ছে, কি ফিল হচ্ছে হাতে? হ্যাঁ, শরীরটা ভারী লাগছে। ভাইব্রেশন হচ্ছে পুরো শরীরে, ভারী লাগছে। এরকম হয়েছে এর আগে কোনোদিনও? এই প্রথম হলো আপনার সাথে জীবনে? হ্যাঁ, শরীরে কোনো সমস্যা অনুভব করেন আপনি? হ্যাঁ, মাঝে মাঝে খুব শরীর খারাপ হয় আমার, আচ্ছা, দাঁড়াতে পারি না। আপনার সাথে প্রেত ছিল যেটা বুকে মাথা নাভির নিচে চাপার চেষ্টা করতো, ঠিক আছে? আমার চোখে দিয়ে তাকান, শক্ত করে লেবু ধরবেন, আমার চোখে দিয়ে তাকান, শক্ত করে লেবু ধরুন, চোখে দিয়ে তাকান। হ্যাঁ, চড় 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 চড়। শিবধাম প্রভু, হে মহাদেব মহারাজ, হে আদি গুরুদেব আদিদেব, হে কলিযুগের রাজা, আমাদের উপর কৃপা করুন, আমাদের উপর দয়া করুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। হে শিবধাম সরকার, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। হে শিবধাম প্রভু, হে মহাদেব মহারাজ, আজীবন পর্যন্ত আপনার ধামের সাথে, আপনার চরণের সাথে, আপনার দরবারের সাথে আমরা জুড়ে থাকবো, আমরা আসতে থাকবো, কিন্তু আমাদের প্রার্থনা শুনুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। হে শিবধাম মহারাজ, আমি আপনার স্মরণে আছি, আমার শরীরের যতগুলো তত্ত্ব আছে, খারাপ তত্ত্ব আছে, বা যেই প্রেত আত্মা আমাকে ধরে আছে, তাকে ধরে আপনি বন্দি বানিয়ে নিন, আমার উপর দয়া করুন, করুণা করুন, কৃপা করুন। আমি আপনার ন্যায় প্রক্রিয়া দেখেছি, আর আমি গুরু পীরানন্দ মহারাজকে
দিনরাত কাজ করতেও দেখেছি কাজ করতেও দেখেছি। আপনি দ্রুততার সাথে আপনি দ্রুততার সাথে নিজের বলকারী প্রয়োগের মাধ্যমে নিজের বলকারী প্রয়োগের মাধ্যমে আপনার শক্তির মাধ্যমে আপনার শক্তির মাধ্যমে আমাকে এই সব সমস্যা থেকে মুক্তি দিন আমাকে এই সব সমস্যা থেকে মুক্তি দিন। আর আমাকে সব সময় রক্ষা করুন। আমাকে সব সময় রক্ষা করুন। আপনার সব সময় জয় হোক। আপনার সব সময় জয় হোক। জয় শিবধাম, জয় শিবধাম, জয় শিবধাম, জয় শিবধাম, জয় শিবধাম। জয় শিবধাম। ওম নমঃ শিবায়। ওম নমঃ শিবায়। শক্তি রূপে রূপে গুরু পীরানন্দম গুরুপীরানন্দম নমঃ ওম। নমঃ ওম। ওম নমঃ শিবায়। ওম নমঃ শিবায়। শক্তি রূপে শক্তি রূপে গুরু পীরানন্দম গুরুপীরানন্দম নমঃ ওম। এরকম হয়েছে এর আগে তোমার কোনোদিনও? না এই প্রথম হলো জীবনে? হ্যাঁ, কতদিন ধরে এই সমস্যা নিয়ে ভুগছিলে তুমি? অনেক বছর, অনেক বছর। কতগুলো ঠাকুর বাড়ি দেখিয়েছো এখন অবধি? 2-3 জায়গায় দেখিয়েছি। দেখা হয়েছে, কিন্তু লাভের লাভ কিছু হয়নি। তা সেখান থেকে কি বলেছিল তোমাকে? এখান থেকে বলেছিল কাটিয়ে দিয়েছে। আর কাটিয়ে দিয়েছি। দেখুন চলে আসলো, নামও বললো, পরিচয় দিল। ভিডিওতে আপনারা দেখে নেবেন যারা বুঝতে পারেননি, ঠিক আছে? তা তোমার এখন কোনো ভূত প্রেত কোনো কিছু নেই, তোমার কৃপা হবে। এই প্রেতটা যদি থাকতো তুমি নয় মারা যেতে, নয় মেন্টাল প্রবলেম হয়ে পাগল হয়ে যেতে, ঠিক আছে? কৃপা শুরু হয়ে যাবে। টাকা পয়সার জন্য জোর করেনি তো কেউ? টাকা পয়সা চাওয়া হয়নি তো? কোথা থেকে আসছো? বেলঘড়িয়া। বলো জয় শিবধাম। জয় শিবধাম। হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি কি করতে হয়, ধামতে কৃপা হবে। আসা হয়েছিল তো? শিবধামের ছবি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বাড়িতে, শিবধাম প্রার্থনা করা হচ্ছে। হ্যাঁ, তা মনের ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে কিছু? মানে আমি খুব অসুস্থ ছিলাম, বুকে জল জমেছিল, বুকে জল জমেছিল আর ডান দিকে বাদিকে ইনফেকশন হয়ে গেছে, ইনফেকশন হয়ে গেছিল। বাবার এখানেও এসেছি, হুম, এখন আমি ভালো আছি। বাহ এখন বাহ। এখানটা একটু ব্যথা, মানে আগে বাদিকে ব্যথাটা ছিল, এখন ডান। তো যেগুলো করতে বলেছি সেগুলো করছেন? হ্যাঁ, 9টা বেলপাতা নিয়মবিধি করছেন? 9টা বেলপাতা তো এখন পাচ্ছি না। ওটা তো করতে হবে, তাহলে তো আরো সুস্থ হয়ে যাবেন আপনি। না করলে সুস্থ হবেন কি করে? সবাই মানে সুস্থ আমি- হয়ে যাচ্ছে আমি ওই পুরোপুরি। প্রার্থনাটা করছি। বাবার মাথায় জল ঢেলে খেতে হবে হ্যাঁ, প্রত্যেক জল ঢেলে দিন। জলটা খাচ্ছি। তেল আর কর্পূর চলবে, অখণ্ড জ্যোৎ দীপদান বিধি চলবে, আর 9টা বেলপাতার নিয়ম বিধি করতে হবে। ছবি জমা করিয়েছেন? 21 দিন পর পর আপনার ছবি জমা করিয়ে দেবেন এখানে। আচ্ছা, আর শিবধাম প্রার্থনা করবেন, ঘুমোতে যাওয়ার আগে মানসিক জপ, আর উঠেও মানসিক জপ করবেন, ঠিক আছে? তাহলে আরো ভালোর দিকে যাবেন আচ্ছা। আপনি। প্রসাদ দিয়ে দেবেন ব্যথাটা ওনাকে। কোনো সমস্যা নেই। না, তেল আর কর্পূর অখণ্ড জ্যোৎ দীপদান বিধি কন্টিনিউ করে যান, ভালো থাকেন। কোথা থেকে আসছেন, কোথা থেকে? বেলঘড়িয়া থেকে। আচ্ছা, কৃপা হবে, যান, ভালো থাকেন। জয় শিবধাম। এর আগে আসা হয়েছিল তো আপনাদের? তো মনের ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে কিছু? হ্যাঁ, হয়েছে। কি কি মনের ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে? বাবা পুরো মৃত্যুসজ্জায় চলে গেছিলেন, হ্যাঁ, তো সেখানে কি হয়েছিল বাবার? হার্ট অ্যাটাক করে গেছিলেন, আচ্ছা, সেন্সলেসের মতন হয়ে গেছিল। কার্ডিয়াক অ্যাটাক হয়েছিল? হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো এবার ওখান থেকে বাবার নাম জপ কতদিন আগে হয়েছে এই ঘটনা? মার্চের 19 তারিখ হয়েছিল। হয়েছিল। তো ওখানে বাবার নাম জপ করে তো উনি মৃত্যুর মুখ থেকে যথারীতি সুস্থ হয়ে চলে এসে, ওর জব ছিল না, হুম হুম হুম। তো জবটা হয়েছে। জব হয়েছে? হ্যাঁ, জব হয়েছে, একবার এসেছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, বাহ বাহ বাহ। জানুয়ারিতে ভালোই পজিশন হয়েছে, জানুয়ারিতে একটা পজিশন পাওয়ার কথা হচ্ছে, কিন্তু এখন কৃপা হবে, কোনো চিন্তা নেই, কৃপা রেসারেসি হবে। হচ্ছে খুব। যা যা করতে বলা হয়েছে সেগুলো করুন, ধামের নিয়মগুলো নিয়মবিধিগুলো পালন করুন, আরো ভালোর দিকে যাবেন। প্রসাদ দিয়ে দাও ওনাদেরকে। আর 1 জানুয়ারির দিন একটা অ্যাক্সিডেন্ট, হঠাৎ করে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছিল অফিস যাওয়ার সময়। আচ্ছা এই আচ্ছা। জায়গাটা চোট পেয়েছিলাম খুব, হুম। এখনো পর্যন্ত ব্যথা রয়েছে। তেল আর কর্পূর অখণ্ড জ্যোৎ দীপদান বিধিটা চালিয়ে যান, ঠিক আছে? মানসিক জপটা বাড়াবেন। না, পড়ে গেছে হ্যাঁ, এই সংঘগুলি ওটা নিয়ে আসেন, আমি করে দিচ্ছি। নিয়ে এসেছি। আপনার ক্রিয়া হয়েছিল আপনার? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক হয়েছিল। আছে, ঠিক আছে। কাজ খুব ভালো করে ও নিজে হাতে তৈরি করেছে এটা। হ্যাঁ, হাতে করে দাও, নমস্কার করো। বাহ, এটা কি তোমার তৈরি? ওর পেজও আছে। হ্যাঁ, পেজের নাম কি? ক্রাফট উইথ পায়োজা। ক্রাফট উইথ পায়োজা। পায়োজা। আচ্ছা, আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক করে দেবেন, আর ফলো করবেন। কত সুন্দর মায়ের পা বানিয়েছে, চরণ কমল। বাহ, কোন ক্লাসে পড়ো তুমি? আমি 7-এ উঠেছি। খুব ভালো। পড়াশোনাটা কিন্তু ভালো করে চালাবে, তার পাশাপাশি এটা করবে। হ্যাঁ, প্রণাম করো, বাবাকে প্রণাম করো। হুম, খুব সুন্দর হয়েছে, আমার খুব পছন্দ হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। জয় শিবধাম। মাঝখানে চলে আসেন, এদিকে চলে আসেন। এর আগে আসা হয়েছিল তো আপনার? হ্যাঁ, প্রথমে এসেছিলাম, আচ্ছা, শিবধাম প্রার্থনা করা হচ্ছে? প্রতিদিন করি।
আচ্ছা, ছবি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শিবধামের? সিদ্ধ পরিষ্কার করেছি। তা মনের ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে কিছু? পূর্ণ হয়েছে। আর কি কি মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে? আমার এখানে একটা ব্যথা হতো, খুব যন্ত্রণা হতো। আচ্ছা, ডান দিকে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখি ভালো হচ্ছিল না। ডাক্তার দেখিয়েও ভালো হচ্ছিল না, তো কতদিন ধরে এই সমস্যায় ভুগছিলেন আপনি? বেশ কিছুদিন ভুগছিলাম, খুব কষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপর? বাবার কাছে প্রার্থনা করো, বাবা তোমার পুজো দাও, তুমি আমার ভালো করে দাও। তুমি অখণ্ড দ্বীপের ওই অখণ্ড দীপদান বিধি করেছেন? হ্যাঁ করেছি, দিয়ে রেখেছি, তারপর ভালো হয়েছে। বাহ, বলুন জয় শিবধাম। জয় সিদ্ধ। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, অনেক আশীর্বাদ। কোথা থেকে আসছেন, কোথা থেকে? আমি এসেছি পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থেকে। মেমারি থেকে। প্রসাদ দিয়ে দাও ওনাকে। বাহ বাহ, খুব আরো ভালো। হয়েছে, শুধু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, তার মধ্যে সামান্য লেগেছে, বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, তবে বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি কিছু, তাই তো? যাক, মোটরসাইকেল কৃপা হবে, সাবধানে থাকবেন, সাবধানে চলাফেরা করবেন, ভালো থাকবেন। সর্বমুক্তিদায়িনী তারা দুর্গা মাতুস্য শিবরুদ্রা শক্তি অভেদ রূপ বরপুত্র অপার কৃপা